Yes, the question is, how new things they can be done with the old words. The bygone days have done their part and for us, and the words, letters, were left. They awakened our vision through their mediation. The words were guides, passer, boatmen, to bring us to the other side, to make us think about the other side of things, not necessarily or only outside or inside, absolute. They sought a consensus, negotiation with the ancient culture. When they carried out a radical break by Scandalon, they have used and still consumed the last signs and clues. Just today, we reached the limit, if not the extinction, of ancient Greek and Latin words used in scientific terminology. Old names of gods ran out. Our culture is now sentenced to letters and numbers, like "Are you too?" and so on, trivially. And the loss of a universal vision, rational intuition, and perhaps say, catastrophe, irreversible disstars in the true sense of the word of the Spirit is also. Immediately after major wars simultaneously accelerated Geisteslossigkeit. So what to do? A final gathering of things for slamming in or around Heidegger, or dispersion. Dissemination launched in future by fragmentary via Foucault, Blanchot, Derrida, Deleuze and nomads with pure perdition. Ja, die Frage ist, wie neue Dinge, die sie mit den alten Worten getan werden. Die vergangenen Tage haben ihren Teil getan und für uns und die Worte, Buchstaben, gelassen wurden. Sie erweckt unsere Vision durch ihre Vermittlung. Worte waren der Führer, Passer, Fährmann, um uns auf die andere Seite zu bringen. Um uns über die andere Seite der Dinge zu denken geben, nicht unbedingt oder nur von außen oder innen absolut. Sie versuchten einen Konsens, keine Verhandlung mit der alten Kultur. Wenn sie einen radikalen Bruch durchgeführt von Scandalon sie verwendet haben und immer noch verwendet die letzten Zeichen und Hinweise, gerade heute erreichten wir eine Grenze. Wenn nicht sogar das Aussterben der antiken griechischen und lateinischen Wörtern verwendet in wissenschaftliche Terminologie. Alte Götternamen lief. Unsere Kultur ist jetzt verurteilt zu Buchstaben und Zahlen wie RU2 und so weiter, trivialer. Und der Verlust eines universellen Vision, rationale Intuition und vielleicht eine Katastrophe, unumkehrbar, des Sterne im wahrsten Sinne des Wortes, des Geistes ist auch unmittelbar nach dem großen Kriege gleichzeitig beschleunigt. Geisteslosigkeit. Also, was tun? Eine abschließende Treffen der Dinge, Verslämung in oder um Heidegger oder Dispersion, die Verbreitung in Zukunft ins Leben gerufen. Durch eine fragmentierte über Foucault, Blanchot, Derrida, Deleuze und Nomaden mit reinen Verderbens? Oui, la question est la suivante. Comment les nouvelles choses peuvent-elles être faites avec le vieux mot? Les temps révolus ont fait leur part et pour nous, les mots et les lettres ont été laissés. Ils éveillèrent notre vision par leur médiation. Les mots furent des guides, passeurs, bateliers pour nous amener à l'autre côté, afin de nous faire penser à l'autre côté des choses, et pas nécessairement ou seulement au dehors ou au dedans absolu. Ils ont cherché un consensus possible, une négociation avec l'ancienne culture. Lorsqu'ils effectuèrent une rupture radicale par Scandalon, ils ont usé et consommé encore les derniers signes et les indices. Aujourd'hui même, on est arrivé à une limite
sinon à l'extension des anciens mots grecs et latins utilisés dans la terminologie scientifique. Vieux noms de Dieu se sont épuisés. Notre culture est désormais condamnée à des lettres et à des chiffres, à l'instar de rue, de, et ainsi de suite, trivialement. La perte d'une vision universelle, intuition rationnelle, est peut-être une catastrophe irréversible, désastre au sens propre du mot, de l'esprit, et également, aussitôt après les grandes guerres, simultanément accélérée. Geisteslossigkeit. Alors, que faire? Un dernier rassemblement des choses, Verslammung à ou autour de Heidegger, ou une dispersion, une dissémination lancée au futur par fragmentaire, via Foucault, Blanchot, Derrida, et nomadisée avec Deleuze, en pure perdition.